Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa qala radhiyallahu anhu faidatun warada anna man mata yawma jum'ati aw lailataha amina min adzabil qabri wa fitnatihi wa warada aidan man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marrah lam yustan fi qabrihi wa amina min dhaghtatil qabr wa jawasa as-sirat ala kaffil malaikah wa warada aidan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 marrah fi maradihi famata fihi u'tiya ajra syahid wa in bari'a maghfuran lah ghafarallahu lana wa 'adana min 'adzabil qabri wa fitnatihi intaha. Qala sahibu Fathul Mu'in, berkata pengarang Fathul Mu'in, fi akhiri fasdil janaiz, di akhir fasal kitab janaiz. Di situ ada faidah. Warada, telah datang satu riwayat, anna man mata yaumal jum'ah aw lailataha, sesungguhnya orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, ya orang soleh, amina min adzabil qabri wa fitnatih, dia dinyatakan aman daripada fitnah kubur dan azab kubur. Hadis ini menerangkan bagaimana keunggulan hari Jumat dan malam Jumat, sehingga orang yang meninggal ada di hari itu atau malam itu mendapatkan tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dikatakan aman daripada azab kubur dan fitnah kubur. Fitnah kubur itu nantinya adalah pertanyaan mungkar nakir. Tapi ini tentunya orang yang soleh. Nah, kalau enggak soleh, walaupun hari Jumat meninggal ada di Mekah, kalau perlu dalam Ka'bah, ya tetap dia tadi itu adalah mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh, orang yang baik, orang yang beriman mati di hari Jumat dapat tambahan rahmat. Kuburannya aman dah. Daripada azab, daripada fitnah kubur. Kedua, hadis ini menetapkan bahwa benar-benar ada azab kubur itu. Juga hadis Nabi bersabda, amatu adzabil qabri minal baul. Umumnya azab kubur itu dari kencing yang sembrono. Kencing tidak pakai istibra, berusaha untuk bersih total, kencing langsung siram, nggak pakai istibra, itu bahaya. Karena itu Nabi menyatakan istabri'u minal baul, ada riwayat istanzihu minal baul, fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Yang bersih total kalau kencing itu. Istibra ini macam-macam. Ada yang dengan ditekan nater, ditekan begitu penisnya, ada yang dengan dehem, ada yang tergantung orang tadi itu. Biasanya orang tua itu perlu agak lama dikit itu istibra itu. Ya, yang penting tidak was-was, tapi harus bersih total. Pernah Nabi SAW berjalan mendapatkan dua kuburan. Kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban, penghuni dua kubur ini disiksa oleh Allah. Disiksa berarti ada adab kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir fi dhannihima. Keduanya ini tidaklah diadab
dalam perbuatan yang besar, dalam prasangkanya dua orang itu dalam kehidupan ini bukan dosa besar, tapi sesungguhnya dosa besar karena membuahkan azab di kubur. Dosa besar itu adalah dosa yang telah datang riwayat disiksa di kubur, baik itu di kubur atau di akhirat, itu disebut dosa besar. Dia menyangka dosa ini dosa sepele, padahal itu dosa bahaya, itu bisa menghasilkan azab kubur. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu di antara penghuni dua kubur ini dahulu di dunia selalu menyebar adu domba. Senang kalau orang tukaran itu. Wa ammal akhar fakana la yastanzihu minal baul. Yang kedua ini sembrono kalau kencing, tidak bersih tuntas, tidak bersih total. Yang jelas manusia nggak bisa ya merencanakan mati kapan. Tapi kalau sudah mati ada di malam Jumat atau hari Jumat, berarti Allah telah memiliki hari istimewa untuk dia. Paham? Nah, di sini hendaknya juga seseorang itu memohon kepada Allah untuk matinya di tempat yang baik, di saat yang baik. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa warada aidan, datang juga riwayat man qara'a qul wallahu ahad fi maradi fi mautihi fi maradi mautih mi'ata marrah lam yuftan fi qabrih. Siapa orang yang membaca qul wallahu ahad fi maradi mautih, di sakit kematiannya, di sakit yang dia sampai mati, mi'ata marrah, baca qul wallahu ahad 100 kali. Ini kalau sakit baca ini 100 kali. Biar nanti kalau mati istimewa. Apa? Ia mendapatkan apa? Lam yuftan fi qabrih. Dia tidak mendapatkan fitnah kubur, artinya aman daripada fitnah kubur, menjawab pertanyaan mungkar nakir dengan lancar. Wa amina min dhaghtatil qabr, aman juga daripada himpitan kubur. Karena dikatakan setiap manusia itu pasti dihimpit ada di kubur, walaupun sebentar, siapapun dia. Tapi pada puncaknya orang tadi itu dihimpit di kubur sampai pundak kanan dan pundak kiri menyatu. Wajawaz as-sirat, dan orang yang membaca qul huwallahu ahad di sakit kematiannya, maka dia akan bisa melewati jembatan sirat ala kaffil malaikah, di atas telapak tangan malaikat, artinya dibantu malaikat. Ya, kalau dibantu sama malaikat ya secepat kilat insyaallah selamat dia. Karena itu kalau sakit jangan merana. Kalau sakit jangan kamu tadi itu merintih-rintih, baca qul huwallahu ahad 100 kali. Maka 3 hal yang kamu dapatkan di kubur, bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kemudian di kubur kamu enggak sampai dihimpit oleh kuburan. Yang ketiga, kamu akan bisa menitih jembatan sirat secepat kilat. Wa warada aidan, dan telah datang juga riwayat man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bacaan ini dibaca arba'ina marrah, 40 kali, fi maradhihi, di ketika ia sakit, baca ini 40 kali, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Famata fi, kemudian dia mati di sakitnya itu, u'tiya ajru syahid, dia akan diberi oleh Allah pahalanya orang mati syahid. Wa in bari'a, kalau dia ditakdir sembuh oleh Allah, dia sakit kemudian baca itu 40 kali,
ditakdir sembuh, nggak mati, bari amaghfuranlah, dia sembuh, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak ya. Jadi kalau sakit baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Kalau mati maka dia mati mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Kalau sembuh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika udah menyangka bahwa kaumnya ini tidak mungkin beriman dan Allah tidak memberikan hidayat, ditinggal dah, capek Nabi Yunus, capek sudah, Allah nggak beri hidayat sudah, karena sudah berusaha keras ternyata nggak beriman, ditinggal sama Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus naik menumpang pada satu kapal, dihormati. Di tengah laut ada badai besar, sehingga terombang-ambing kapal tadi itu. Akhirnya isi kapal tadi itu dilemparkan ke laut semuanya, karena khawatir, keberatan, takut terbalik itu kapal. Tapi tetap aja badai itu. Akhirnya menurut keyakinan mereka mungkin harus ada salah satu yang dibuang ke laut di antara penumpang tadi itu. Harus ada salah satu yang dibuang ke laut. Akhirnya diundi, dikocok, siapa yang harus dibuang ini? Keluar Nabi Allah Yunus. Kata Nabi Allah Yunus, ya udah aku yang harus mau, kata dia. Orang-orang menyatakan jangan Anda. Nama itu dikembalikan lagi, dikeluarkan lagi, nama dia lagi. Sampai diulangi 3 kali. Akhirnya mau nggak mau Nabi Allah Yunus yang dilempar. Dan dilempar. Kemudian datang ikan paus melahap Nabi Allah Yunus. Tinggal ada di dalam ikan paus 3 hari. Anda bisa bayangkan nafasnya dari mana? Nggak bisa gerak, nggak bisa berkutik. Ya bukan duduk, ada di situ. Anda bisa bayangkan dari situ. Dan selama 3 hari tidak lupa kepada Allah. Tetap dia koreksi diri, aku mendapatkan ini karena aku pasti ada satu kesalahan pada diriku. Kenapa? Aku keluar meninggalkan kaumku, belum ada perintah daripada Tuhan. Karena itu dia menjatah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku menjadi orang yang bersalah. Dibaca terus selama 3 hari. Karena itu kalau orang itu mendapatkan musibah, koreksi diri, kemudian ngaku salah, puji Tuhan kamu, mohon Tuhan kamu, berzikir kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan si ikan paus tadi itu muntah keluar saat Nabi Allah Yunusnya terdampar ada di satu daerah. Wa dhannuni idza ba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaih. Dan Dhunnun, Nabi Allah Yunus ketika pergi dalam keadaan marah terhadap kaumnya, fadhanna an lan naqdir alaih, dia yakin bahwa aku Allah tidak memberikan hidayat kepada mereka. Akhirnya dimakan ikan, fanada, tapi dia tetap munajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fastajabna lahu. Maka aku Allah mengabulkan doanya Nabi Nuh. Nabi siapa?
Yunus. Wa najjaynahum minal gham. Fastajabna lahu, aku Allah mengabulkan doanya Nabi Yunus. Kenapa? Karena ternyata kaumnya mendapatkan hidayat. Jadi ketika itu datang azab. Datang apa? Awan yang hitam. Nabi Allah Yunus sudah memperingatkan, kamu akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Mereka menantang, mana azabnya? Kok enggak datang-datang gitu. Akhirnya datang betul. Dan mereka tahu, wah ini doa Yunus ini. Akhirnya mereka ini sudah mau mendekat ini, azab ini sudah mau mendekat ini, mau turun mendekat. Akhirnya mereka keluar semuanya menyatakan, aku beriman dengan ajaran Nabi Yunus, aku beriman dengan ajaran Nabi Yunus. Dia menyatakan beriman. Akhirnya diangkat itu adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu, aku ijabai bagi Nabi Allah Yunus. Kaumnya akhirnya beriman semuanya. Ini Nabi Allah Yunus pulang, mereka menyambut dan berubah semuanya, yang asalnya kafir, yang asalnya benci, menjadi orang yang mengikuti ajaran Nabi Allah Yunus. Wa najjaynahum minal gham, dan aku selamatkan Nabi Allah Nabi Allah Yunus itu, kata Allah, daripada gham, kesedihannya. Kesedihannya. Kenapa? Karena 3 hari ada di perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Tapi itu sebenarnya bukan janji Allah hanya kepada Nabi Yunus. Orang yang beriman kalau seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula aku Allah akan menyelamatkan orang-orang beriman. Asal model begitu, orang beriman itu kalau mendapatkan musibah bersikap seperti Nabi Allah Yunus, duduk, berzikir, mohon kepada Allah, koreksi diri, merasa bersalah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah aku Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wa dzannuni dhahaba mughadiban fadan angdiya fanada fid dhulumat. Dikatakan Nabi Allah Yunus munajat kepada Allah di dalam 3 kegelapan, dhulumat. Di dalam dhulumat, di dalam kegelapan-kegelapan. Ulama menyatakan yang dimaksud dhulumat itu dhulmatul batnil hud, dhulmatu batnil hud, gelapnya di dalam perut ikan. Kemudian dhulmatul bahri, gelapnya di dalam lautan dalam lautan. Kemudian dhulmatul laili, gelapnya ada di malam hari. Begitulah Nabi Allah Yunus tetap mengingat Tuhannya. Kalau sudah ingat sama Allah, dalam keadaan apapun insya Allah selamat. Enggak ada bagi Allah untuk kesulitan untuk menyelamatkan manusia ketika dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan masalah. Enggak ada yang sulit bagi Tuhan. Kita lihat juga bagaimana Ashabul Kahf. Ashabul Kahf, dia berpikir, apa iya orang-orang saat itu bisa menjadi orang yang beriman, berubah, yang zalim itu menjadi orang yang baik, kemudian keyakinannya berubah. Capek dia sudah, sampai akhirnya dia meninggalkan kaumnya, melarikan diri setelah disiksa, masuk satu gua, udah munajat sama Tuhannya, udah tidur, capek kita. Tidur diistirahatkan 300 tahun, bangun udah berubah semuanya, rajanya berubah, keimanannya berubah, masyarakatnya berubah. 300 tahun. Karena itu enggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah membantu orang beriman, bisa. Nah, kita berjalan aja sebagai orang beriman, berjalan dalam dakwah kita, sampaikan kita itu apa bisa ya akan berubah, itu bukan urusan kamu. Suatu saat Allah akan bisa merubah. Yang penting kamu berjalan aja. Semenjak kamu orang beriman, insya Allah sukses. Nggak ada nggak sukses.
dalam usaha kamu, insya Allah sukses. Walaupun mungkin nggak bisa spontanitas, tapi harapan itu insya Allah Allah akan berikan, asal didasarkan dengan beriman dan kamu tetap memohon kepada Tuhan kamu. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lakal khairu hadithni bidhabiyati amiri wa ma haluha min ba'dina ya musamiri wa rawih fuadan dhaba min harri bu'diha bitadhkariha in kunta yawman mudhakiri. فإن أحاديث الأحبة مرهم لقلبي من الداء العضال المخامر هوى حل في قلبي وأوطن مهجتي وخالط أجزائي وسار بسائري. إذا فتني قرب الأحبة واللقاء ففي ذكرهم أنس لوخشتي خاطري فإن لم يصبها وابل صيب الندى فطل به يحيى موات سرائري. وشنف بتذكار الأحبة مسمعي وأخلصه عن تذكار غير مغاير فتذكارهم راحي وروحي وراحتي يطيب بها قلبي وتصفو ضمائري. أنا الهائم المفتون في حب سادة تهتكت فيهم بين باد وحاضر وخيرت فاخترت الغرام طريقة أموت وأحيا هكذا يا معاشري. وإن التفاني والتمزق فيهم لمن أعرب الأقصى وأسنى دخائري. ترق لي الأحباب إذ مسني الظنا وتشمت بالحساد بين العشائر. وإني لفي شغل عن الكل بالذي أقاسي بمحبوبي سويجي النواذر وأعذر عذالي ومن لمني على هوى أم أمر نور قلبي وناظري لحرمانهم عن حبها وشهودها وعن علم ما تحت النقاب السواتر. رأى الله من هام الفؤاد بحبها بديعة حسن مخجل للزواهر عزيزة وصف حار فيه أولو النهى من العارفين أهل الهدى والبصائر به همت الأرواح في حال كونها مجردة عن كل جسم وحاسر. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل الصلاة
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نخضى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والرحبة وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى رسول المجيد الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله علي بن عبد الله علي بن علي خليق سم ورسالة الأعظم الفقير المقدم محمد بن علي بن سادتنا نبي عالمي علي الغجور مع أخواني وابن علي محمد مولى الدبيلة والمقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأبو بكر السكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملا عبد الله العدروس الأكبر وابن أبو بكر علي المحضار علوي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبر ما فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم أخي بن سالم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس كذب الإرشاد وغث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد ثم الحبيب أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن الفقيه عمر البر أحمد بن عمر بن هلوان محمد بن زين سميت عمر بن سميت أحمد بن سميت حسن بن صالح بن عبد الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن مرحي علي بن مرتها الصافي عمر بن السقاف أبو بكر بن عبد الله العطاس بن علي علي بن محمد بن حسن الحبشي وقد بلغ من الشيخ الجيلاني بن الحسن الشاذلي وابن المغرب والأئمة المجتهدين والسيدين والمحدثين والعلماء العاملين وكافة الأولياء صلى الله عليه وسلم كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغربية خصوصا أولياء البلدة ثم إلى روح حجة الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف سيدي الوارث عبد القادر بن السقاف وسلمة وفريمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يفرج عنا وعن المسلمين ويعافينا المسلمين ويحفظنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ورزقنا وإياكم السلامة في الدنيا في البرزة في الآخرة ويمن علينا ومن على عباده الصالحين تكرم علينا مثل ما تكرم عليه واعطينا مثل ما أعطاهم واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا طول العمر مع كامل الصحة ويختم عمرنا وعمركم بحسن الخاتمة ويحفظ علينا وعليكم لا إله إلا الله حين على لا إله إلا الله في حسن لا إله إلا الله حقنا وإياكم حقيقة لا إله إلا الله ويتوفنا على لا إله إلا الله جل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله بعد عمر طويل في طاعته فتوفى عافية وعلى الدنيا كنيا صالحة وأمانه الآباء ومن الصالحون في مدها الجلس أنه وإناهم وقصد قصدناهم وطلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد